Voilà, donc je continue la deuxième partie de cette séance. Et pour cette partie, je vais présenter la méthode de K-means ou bien K-moyenne, qui est une méthode de segmentation. Et je vais illustrer donc cette méthode comme suit. Donc voilà, je vais définir donc, la méthode de la façon suivante. Donc, supposons que j'ai n objets, ou bien n individus. L'objectif, c'est de partitionner euh, ces, ces objets en K groupes, euh, donc en essayant de rendre chaque groupe homogène, donc un groupe dans lequel chaque objet appartient au groupe ayant le centroïde le plus proche. Donc le centroïde, c'est la moyenne du groupe. Hein. Voilà, si je parlais d'un centroïde, c'est la moyenne du groupe. C'est l'individu qui se retrouve au centre de chaque groupe. Donc, il est appelé centroïde. Cette méthode produit exactement K groupes différents avec la meilleure distinction possible. Autrement, je dois fixer le nombre de groupes a priori. Et le meilleur nombre de cas conduisant à la meilleure séparation est inconnu a priori, doit être calculé à partir des données. Lorsque je traite d'un problème de segmentation, il faut spécifier le nombre de cas que je vais choisir. Nombre à cas, donc il change. Ça dépend de la structure des données. Donc, je vois comment je peux déterminer le nombre de cas qui me garantit la meilleure séparation entre les individus. Et en fait, si je parle de cette méthode, donc le CAMI, c'est une méthode efficiente. Donc, on a besoin de spécifier le cas en avance. En fait, si je choisis un nombre de groupes, peut-être qui ne nous permet pas d'avoir une bonne segmentation, donc dans ce cas, peut-être ça pourra influencer le résultat. Et de fait, je dois choisir le meilleur cas ou bien le meilleur nombre de groupes spécifiques a priori. Donc réellement, il n'y avait pas une méthode dans la littérature, mais peut-être le fait d'essayer plusieurs cas et voir le résultat, ça nous permet en fait de choisir le cas spécifique à la base de données utilisée. Dans un autre sens, si je fais augmenter le nombre de groupes et s'il devient très grand, donc ça nous permet en fait d'augmenter en fait le temps d'exécution de la méthode. Ça prend beaucoup de temps. Et si j'augmente ce nombre, donc je risque d'avoir un problème de surapprentissage. C'est que je dois choisir un cas qui ne doit pas être trop élevé, qui me permet en fait, de faire une bonne segmentation. Et dans ce contexte, on va essayer de voir l'exemple pour voir de quoi il s'agit. Bon, ici, je vais prendre un petit exemple. Je vais le corriger juste après. Euh, En fait, si j'observe les individus, donc j'ai une base de données, voici la base de données initiale. Elle est mesurée sur deux critères X et Y. Et si j'observe le graphique en mettant en fait, le X en abscisse et le Y en ordonnée, euh, peut-être a priori graphiquement, je peux observer qu'il y avait en fait un nombre de groupes euh, spécifiques, voilà, lesquels je regarde. Donc, je reprends le diapo. Euh, D'après ce graphique, chaque individu peut être représenté dans un plan. Donc, je vais juste observer les 8 objets A, B, C, D, E, F, G, H et j'essaie de voir. Graphiquement, je peux détecter qu'il y avait peut-être un regroupement euh, de K égale à 3. Mieux qu'un regroupement de K égale à 2. Hein. Voilà, selon ce graphique-là, les hommes qui sont spécifiés par 3 couleurs. Hein. J'ai déjà illustré ça. Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et donc, peut-être avec un tel graphique, je peux dire que choisir K égale à 3 mieux que choisir K égale à 2. On est d'accord.
Donc, j'avais la possibilité d'observer le graphique en fait sur un plan ou bien en 3D. Mais ici, en fait, on ne va pas trouver des bases de données avec deux variables x, y, hein, réellement. Alors, parfois, je me retrouve avec des bases de données comprenant un nombre énorme de variables, ou bien de mesures, ou bien d'attributs. Et de fait, l'observation graphique, elle sera quasi impossible. Donc, dans ce cas, il faudra trouver un processus automatique, en fait, qui me permet de choisir le nombre de groupes d'une façon automatique, sans que je ferai recours à l'outil donc de graphique en 2 dimensions ou bien 3 dimensions, vu qu'à un certain seuil, on ne peut pas tracer les graphiques pour toutes les variables. Donc, dans ce cas, peut-être je vais définir le contexte de minimiser la variance intra-groupe, noté comme suit. Donc, je parle en fait du contexte de la somme de variance, somme des carrés between, plutôt la somme de carrés within, c'est à l'intérieur du groupe. Donc, je reprends le graphique pour vous expliquer. En fait, pour chaque groupe, je vais choisir un centroïde. Le centroïde, il est nommé C1 pour le groupe 1, centroïde C2 pour le groupe 2, le centroïde C1, C3 pour le groupe numéro 3. Autrement, X bar 1, X bar 2, X bar 3. Il suffit de faire la moyenne des individus. Donc ici, j'avais 2 individus. Si je faisais la moyenne de ce groupe contenant 2, je faisais 1 plus 2 sur 2, ça donne 1,5. Et 2 plus 7 sur 2, ça donne 3,5. Je ferai de même pour déterminer les centroïdes. Et sur cette base-là, je calcule la différence de chaque individu autour de son centroïde du groupe. Et plus on est proche du centroïde, plus on est regroupé. Et de fait, donc j'aurai la quantité, cette quantité que je cherche à minimiser. C'est la distribution des individus X, Y, J autour de centroïde CJ. Donc je cherche à minimiser cette quantité qui s'appelle la variance intra-groupe. Donc la répartition qui me permet d'avoir la variance intra-groupe minimale, c'est celle que je vais choisir. OK? Donc, c'est la fonction que je cherche à minimiser, étant donné que le n, c'est le nombre d'observations, le k, c'est le nombre de groupes, et le cj, c'est le centroïde du groupe j. Je vais choisir le i comme un compteur des individus, allant de 1 jusqu'à n, et le j, c'est un compteur des groupes, allant de 1 jusqu'à k. Et de fait, donc, je trouve cette quantité-là. تفضل فضيل. Monsieur بربي كان تعاودنا في الجرافيك كيفاش نحسبوا سنترويد. هي السنترويد هي لا موين دو شاك جروب. قداش عندي من جروب؟ راح نرجع لنا. قداش يعني قلت جرافيكمون اون ابو ديتيكتي 3 جروب بالعين. باهي. قداش اذا كان كل جروب عنده اون موين كومبيان جوري دو سنترويد؟ نورمالمون جوري 3 سنترويد. 3 سنترويد. il suffit باش نطلع l'individu moyen. Il faut sommer les abscisses. 1 plus 2 sur 2. هيك ولا؟ 2 plus 5. Oui. بعد je somme l'ordonnée. خاطر un centroïde لازم يبدا عنده abscisse ordonnée. Donc le centroïde numéro 1 هو 1 plus 2 sur 2. خاطر j'avais 2 individus. ولنا 2 plus 5 sur 2. 3,5. إذا كان je cherche le centroïde لنا نتاع الجروب 2 نعمل 2 plus 4 plus 5 sur 3. معناها il faut faire la moyenne du groupe. فهمنا؟ Oui, ça va, monsieur. واضحة؟ باهي. Ok. Donc, c'est la quantité que je cherche à minimiser. Ça, c'est la variance intra-groupe. Là, on a juste vous connaissez l'équation d'analyse de la variance. L'économétrie, c'est l'équation d'analyse de la variance. C'est quoi l'équation d'analyse de la variance qui est le modèle de régression linéaire multiple, simple, et la somme du carré total. هي somme du carré résiduel مع somme des carrés expliqué. معناها عندي partie résiduelle و partie expliquée.
Elle est que je cherche. Quelle est la quantité que je cherche à minimiser? Le moindre carré ordinaire, le maximum de vraisemblance, peu importe la méthode d'estimation. Je cherche à minimiser. Ah? Je cherche à minimiser le somme des carrés résiduels. صحيح. هي تعطيني l'écart ما بين les valeurs réelles ou les valeurs estimées. Plus باش نكون les valeurs réelles قريبه من الفالور estimées كل ما يكون عندي موديل نتاعي باهي، موديل d'adéquation باهي، والار كاري نتاعي تبدا قريبه من 1. فهمنا في الكونتكست ايكونومتريك. لان نفس الحكايه معناها. Plus je me retrouve proche du centroïde, plus on est regroupé au point, donc la quantité هذه plus elle est minimale, plus je me retrouve avec un bon regroupement. Je vais prendre cette méthode comme une méthode itérative. D'un passage à un autre, d'un passage à passage. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, quand d'un passage à passage, la quantité هذه تكون مش تصغر معناها elle sera de plus en plus faible. Et quand je ne peux plus faire diminuer cette quantité, je m'arrête. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, on a la notion d'un boucle qui tourne. Plus je minimise la valence intra-groupe, plus je me retrouve avec un autre processus. Alors, je continue. Je me retrouve bloqué, je n'avais plus la capacité de minimiser ça. On s'arrête. On est d'accord? C'est bon? Oui, monsieur. Oui, ça va. Ça va. Donc, là, il y avait un algorithme. On a des étapes, on a un boucle que je dois exécuter. Ben, juste brièvement, je vais illustrer ça avec l'exemple. Alors, je diviser les données en cas groupe avec cas prédéfini. Je vais fixer le cas. Je vais faire l'exercice. Je vais cas égal à 2, cas égal à 3 avec la donnée par l'auteur. Je vais côté pratique. Côté tu as un exercice, tu cherches à le résoudre. L'examen, donc le cas est donné. Et في البراتيك تحب تطبق الميثود هذاك c'est notre contexte تجرب plusieurs cas. En termes d'énoncé d'exercice, le cas est donné. Vous dites en plus, il faut choisir aléatoirement des centres de chaque groupe. Les centres, oui, من الأول في الديبار par l'algorithme لازمك تختارهم أنت aléatoirement. وهما يكونوا les centroïdes هذوك مشوازين من les individus اللي عندنا de préférence. مثلا نجم اني عندي 8 اوبجي A B C D E F G H نقول الثلاثه الاولانيين هما كي فون ريبريزونتي 3 سنترويد بور كا ايغال 3. لازم نختار من كا وكل جروب عنده سنترويد نتاعو كي دوا تيتر شوازي او ديبي. لازم نعطيك اني الكا ونعطيك لي سنترويد في لونسي لو سنترويد دو ديبار. من بعد تالي لازمني نقيس لا ديستانس يوكليديان دو شاك individu autour de chaque centroïde. Donc, on a l'affectation de l'individu au groupe ayant le centroïde le plus proche. On a les distances de chaque individu autour de tous les centroïdes. On a l'affectation. Le groupe, je m'appartiens au groupe, les filles centroïdes le plus proche à moi. Voilà l'idée. On essaie de confirmer ça. Calculer les centroïdes de chaque groupe. Moi, je vais l'affectation, donc je dis là. Après, les centroïdes aléatoires, les bons centroïdes. Je calcule les centroïdes tant que j'ai eu une bonne affectation. Je répète les mêmes points. Une autre affectation. ونقعد نخدم هكاك في بوكل لين ما عادش عندي حتى affectation qui change. Je m'arrête réellement. وقت اللي l'affectation معناها في البوكل تي هي بيدها l'affectation في البوكل تي بلس 1. باش نحطها سو فورم جرافيك pour comprendre لنا سي بلو كلير. قلنا من الاول on fixe le cas, on fixe le centroïde. Étape numéro 1. Étape numéro 2, il faut calculer les distances euclidiennes de chaque individu autour de chaque centroïde. Alors que ça met là juste abréviation, ça met un centroïde old, on a les anciens centroïdes. Ou là l'affectation, l'affectation old, c'est que je vais faire une affectation en se basant sur les centroïdes qui sont choisis aléatoirement, non chez les bons centroïdes. Donc, j'ai une affectation que je vais choisir. Répartir les objets au groupe ayant le centre le plus
plus proche. Allez, l'étape numéro 3. نعطيكم les étapes ونفهموا في l'exemple. L'étape 4, calculer les nouveaux centroïdes. Mon N يعمل affectation جديدة. Donc, je dois calculer les nouveaux centroïdes. On va calculer les nouveaux centroïdes. Il faut calculer les distances des individus. مرة أخرى عبارة عن l'étape 5 هي l'étape 2. هذه عملتها avec des centroïdes pris aléatoirement juste في début. وهذه عملتها مع les nouveaux centroïdes l'étape numéro 5. ونفس الحكايه l'étape 3 والétape numéro 6 تعاود. عندي affectation عملتها باللي centroïdes القدم ماني طلعت les nouveaux centroïdes. معناها m'affecter. J'aurai une nouvelle affectation موجوده لنا. Donc عندي affectation قديمه وعندي affectation جديده. وقتاش جو ماريت وقت اللي l'affectation القديمه والجديده يوليو كيف معناها j'aurai plus un changement entre les groupes. نلقى نفس لي regroupement معناها تقول affectation نلقى نفس الجروب ما تبدل منهم حتى شيء. يتجارد لي ميم زيليمون. وقتها جو ماريت نقول الكامينز elle doit s'arrêter ونمشي نكالكل الكونتيتي نتاعي اللي هي لا فاريونس انترا جروب. اذا كان نلقى لنا افيكتاسيون تبدلت معناها اني اوترومون الريبارتيسيون بوست جروب متبدله وقتها نعاود نكالكل لي سنترويد جدد ونعاود نكالكل لي ديستانس ايكليديان جديده ونطلع نوفيل افيكتاسيون وهذه تولي لونسيان افيكتاسيون معناها اللي لقيتها لنا كي نرجع تولي هذه الاول اللي طلعت لنا 4 ونطلع افيكتاسيون ديما نكومباري الافيكتاسيون القديمه والافيكتاسيون الجديده. واضح الكونسيبت معناها تاع البروسيسوس. دونك هذا باش نحاول نعمل له إليستراسيون في اكزامبل اللي اون اسي دو لو فوار معناها اونسومبل. هاكا خديت نفس الاكزامبل وباش نبدا نخدم في لي زيتاب نتاعي. دونك جو في ريبريزونتي لي زوبجي graphiquement et on essaie de faire la conclusion des groupes choisis. وريتكم انا ديجا الجرافيك جوست باش نرجع الجرافيك هذايا ماني عملت ريبريزونتاسيون جرافيك ولا d'après ce graphique-là, on arrive à détecter la présence de 3 regroupements اللي هو يكون خير réellement من 2. Donc là, je confirme شنو هي الكونكلوزيون اللي كان نعمل الجرافيك هذا نحطهم في الابسيس هذا نحطهم في لوردوني ومازلت ما زينتش يعني زينت باش نفسر لكم معناها ديجا موجودين انونيم les individus الكل. نجم تقولي d'après le graphique on peut détecter la présence de 3 regroupements ولا 3 groupes. Le groupe G1 فيه ال B والG, le groupe G2 فيه ال A والH والD, والجروب G3 فيه ال F وال E وال C. هذوما les 3 regroupements détectés a priori graphiquement. Voilà. Représenter les objets dans un graphique d'abscisse X d'ordonnée Y. Que peut-on conclure sur le nombre de groupes à choisir? Bien sûr, a priori, le meilleur nombre هو K égale 3. Pour K égale à 3, question numéro 2, je confirme. On choisira le A ou le E ou le G comme des centroïdes de départ. Je vais vous dire le nombre de groupes ou centroïdes de chaque groupe. Et on vous demande de calculer la distance euclidienne de chaque objet autour de chaque centroïde CG. Déduire l'affectation de départ, noter affectation all. Je dois trouver une certaine affectation. Je vais en utilisant les centroïdes اللي هم affectés aléatoirement A ou E ou G. Donc je vais prendre des centroïdes. ومن بعد باش نخدم البروسيسوس نتاعي تاع الكاميزات باش نمشي للخدمه ونسي دو فوار. اول حاجه نعملها هذوما ال A ou le E ou le G qui ont été choisis ولا qui ont été donnés l'énoncé وهذوما les individus شنو مطلوب يعني باش نكالكل الديستانس ما بين كل individu autour de chaque centroïde. On mettait le centroïde هذا A وهذا l'individu A. Bien sûr, distance entre A et A تكون égale à 0. Donc باش نشوف الديستانس ما بين ال A وال B معناها centroïde سي A وال B ها باش نجي لنا. دونك إذا كان جو سي دو فوار هاك حطينا لنا 0 ما بين السي A اللي هي A وال B هي en fait égale à quoi? C'est égal à 2 moins 2 au carré plus 10 moins 5 au carré. Je fais la racine. معناها هي racine de 25 تعطينا 5. نفس الحكايه باش تخدم ما بين ال A و C هي 2 moins 6 au carré 2 moins 8 au carré باش تعطينا 6 au carré 36 و 10 moins 4 au carré 6 au carré باش تعطينا 36 و 36 plus 36 تعطينا 72. Je fais la racine نلقى 8,48. نفس الحكايه باش نخدمها بعد سنترويد C1 اللي هي ال A و C
de الA والC donc شنو نعمل الA والD لنا A والD الA والD 2 moins 5 au carré تعطينا 3 au carré تعطينا 9 ولنا 10 moins 8 au carré تعطينا en fait 2 تعطينا 9 plus 2 au carré لنا 4 donc racine de 13 تطلع 3,8 وكيك نكمل نعمر في التابلو donc je calcule la distance de chaque individu autour des centroïdes donnés واضح هذه l'étape نتاع الكالكول دي ديستانس euclidienne autour des centroïdes ما عندي يعني les distances باش ناخذ كل individu élément par élément mais l'individu A مثلا الديستانس نتاعو على سي 1 قداش هي 0 الديستانس نتاعو على السنترويد الثاني هي 7.07 والديستانس نتاعو على سي 3 هي سي 3 على سي 3 هي 8.06 هنا لا ديستانس مينيمال اقرب سنترويد للA شكون هو لوي ميم بيان سور سي 1 دونك الA باش نحطوا له 1 في البلاصه اللي هي عندها لا ديستانس مينيمال نحطوا 0 في بقيه لي فالور معناها الA سورا افيكتي او جروب نيميرو 1 اللي هو تبع السنترويد نيميرو 1 نفس الحكايه البي شنو هي الديستانس مينيمال نتاعها هي 3.16 هكا موجوده في الجروب 3 نحط لها 1 لنا ونفس الحكايه لان ديستانس مينيمال هي 1.4 نحط 1 لنا لان 3.6 جو شوازي الياتوارمون انا نختار كيما حبيت 3.6 اخترت حطيت الدي حطيتها لنا ما عندي الحق نحط لنا مش مشكل خاطر لقيت نفس الديستانس كي سيبار معناها دي على السنترويد 1 وسنترويد 2 ومن بعد جو كونتينيو هذايا باش يكون افكتيف لنا في سي 2 هذا 1.4 هنا في سي 2 هذايا 0 هنا في سي 3 وهذا الهاش موجود في السي 1 في الجروب 1 2.23 فهمنا نشوف لنا قداش عندي من A الA في الجروب 1 والدي في الجروب 1 والهاش في الجروب 1 انا الA والدي والهاش حطيتهم في الجروب نيميرو 1 ومن بعد الجروب نيميرو 2 اللي فيه سنترويد نيميرو 2 نشوف شنو فيه السي والاو والاف هذا السي والاو والاف je continue comme ça le groupe numéro 3 فيه ال B وفيه ال G donc هذه l'affectation que je viens d'avoir le groupe 1 فيه 3 individus le groupe 2 فيه 3 objets plutôt و le groupe 3 فيه 3 objets كل en fait مش نعاود نكلكل دي نوفو سنترويد خاطر لي سنترويد الاولانيين دونك ils ont été choisis aléatoirement الجروب A شكون فيه الA والدي والهاش ناخذ لي كوردوني نتاع الA شنو فيه عنده الA هي 2 10 والدي هي 5 3 5 8 والهاش هي 4 9 ناخذ l'abscisse نتاع الA والدي والأو هي 5 2 plus 5 plus 4 ونقسم sur 3 فضيله بكري سالتني قلت لك كيفاش كالكول لي سنترويد هاني قاعد نعمل تو في الكالكول وي مسيو ناخذ لي زابسيس نتاعهم نقسمهم على 3 وبعد ناخذ لي زوردوني نتاعهم هي 10 نتاع الA وال8 نتاع الدي وال9 نتاع الهاش جو ديفيس سور 3 نلقى السنترويد جديد نفس الحكايه باش نخدمها الجروب نيميرو 2 سي والاو والهاش هاكا عندي ديجا هاي تسنيم وي باهي نكمل رابيدمون خاطر ما عنديش برشا وقت في الريستون 8 دقائق نكمل ليكزومبل وبعدها حضروا لي كيستيون تاعنا رابيدمون نجاوب باهي كيف كالكلت السنترويد 1 والسنترويد 2 والسنترويد نيميرو 3 de la même façon donc j'ai de nouveaux centroïdes donc je نعاود نكالكل la distance euclidienne en fait autour de donc je dois passer comme ça bon لو عندي دي سنترويد جدد ولا سي 1 سي 2 سي 3 وعندي لي انديفيدو نعاود نكالكل كيف la distance euclidienne de chaque objet autour de nouveaux centroïdes نطلع en fait moi عندي سنترويد جدد باش نكالكل ديستانس ما بين الA والسي 1 جديد et باش نعمل 2 moins 3,66 au carré plus 10 moins 9 au carré هكا 9 moins 10 sur 10 moins 9 باش تعطينا cette valeur ça revient de même 2 moins 3,66 au carré plus 5 moins 9 au carré donc ça va donc j'aurai un nouveau tableau autour de nouveaux centroïdes
عندي تابلو هذا هو بيدو اللي كلكلتوني تو باش نعمل لك الافكتاسيون بينير كيما عملتها بك، لان انا لا ديستونس مينيمال بارمي 3 هي هذه، دونك نجي نحط 1 لان تروازيام فالور نحط 1، دونك نعمل افكتاسيون بينير هذه موجوده لنا، نحط ال1 في البلاصه اللي فيها لا فالور مينيمال اون تيرم دو كولور، جو كونتينيو كوم سا ونشوف لي ريغروبمون تاعي، لان قداش عندي من انديفيدو، عندي الا والدي والهاش، ولان اش عندي السي والاو والاف، وجو في تروفي لا ميم افكتاسيون، الافكتاسيون القديمه هي بيدها الافكتاسيون الجديده. دونك شكون قلنا احنا اون ساريت كان وقت اللي ما عادش عندي ان شونجمون دافكتاسيون، معناها جو تروفي لي ميم ريغروبمون. دونك وقت جو ماريت الالغوريثم يساريت لنا وقت اللي يافي با ان شونجمون اونتر لي جروب في القديم وفي الجديد، جو تروف لو ميم en fait je trouve le même résultat. لنا arrêt de la méthode de Camins. اذا كان لقيت فما شونجمون لنا في بلوتو في الافكتاسيون الجديده، لقيت فما ما نعرفش يعني الا ولات في الجروب 2 بدلت الافكتاسيون، وقت نعاود نخدم لي سونترويد جدد ونعاود نكالكل الديستونس نتاعهم دي زوبجي اوتور دي نوفو سونترويد، ونعاود نشوف سي يورا ان شونجمون بيان نو. دونك سا اونتر دون ان بوكل وكيكا، دونك جوري لو ريزولتا سويفون. كيكا معناها هذه الافكتاسيون فينال، قلنا لا ميثود سيت اريتي، وباش ناخذ كل انديفيدو نكالكلو الديستونس نتاعو اوتور دو، باش نعمل لك باش نطلع لا فاريونس انترا جروب. معناها شنو باش ناخذ؟ باش ناخذ الانديفيدو وين موجود الانديفيدو موجود اوتور دو، موجود في الجروب دونك باش نكالكل الديستونس نتاع معناها ا بارابور على سي 1 هي 2 موان 3.66 au carré plus 10 موان 9 au carré. جو كونتينيو كوم سا. هو عباره باش ناخذ لي فالور هذوما نحطهم au carré اللي حطيتهم بالاحمر، يعني ديجا حطيت الفورمول وبعد حطيت كيفاش نجم نكالكل ديريكتومون الريزولتا من غير ما نقعد نستعمل في لي فالور هذوما. هذوما لي فالور تاع الفورمول مي هما حاضرين عندي في التابلو. دونك pour calculer la variance intra-groupe, il suffit de prendre les valeurs اللي هما entourées بالسيركل en rouge. هما ça représente les valeurs تاع distance euclidienne du groupe. معناها هذه لا distance نتاعها par rapport au centroïde de son groupe هي 7 valeurs au carré. اوكي كان نجم نطلع la variance intra-groupe هذه نتاع لافيكتاسيون جديده. فوالا. اذا كان باش نشوف انا عندي 14.22 يعني باش نرجع توا لنا عندي ان فيت قداش قلنا لنا اذا كان جو ريفيان للديابو 14 اذا كان باش عندي 14.22 بالافكتاسيون جديده ولا باللي فالور جدد لي سونترويد جدد، واذا كان نستعمل لي سونترويد القدم اللي بديت بهم نلقى روحي عندي 31.84. معناها اني وقت اللي بدلت لافيكتاسيون وعملت لي سونترويد جدد هاك الفاريونس الكونتيتي كو جو شيرش ا مينيميزي بريسك يا يو اون بيس دو 50%. كانت عندي 14.22 اللي كانت عندي بلوتو هذه 31.84 بالقديم ولات عندي 14.22. دو فيت شنو لا صار لنا؟ لو فيت صحيح ما صارتش افيكتاسيون تبدلت، لكن لا كونتيتي كو جو شيرش ا مينيميزي هي تبدلت الفالور نتاعها وتعديت من بريسك 50% نتاعها معناها تحسنت en termes de 50%. واضح توا الابليكاسيون هذه. دونك هيك عملنا illustration كومون سا فونكسيون الالغوريثم، معناها الباز نتاع الالغوريثم. نعاود رابيدمون قبل ما donc fixer le cas, fixer le centroïde, étape numéro 1. Bah, il faut prendre, il faut calculer la distance de chaque objet autour des centroïdes que l'on a choisi aléatoirement. Voilà. Bah, tu as l'affectation. Ou tu as l'affectation tac, tu calcules des nouveaux centroïdes puisqu'il y a eu un changement de groupe. Tu calcules les nouveaux centroïdes. Tu as la distance euclidienne des individus autour de nouveau centroïde. وتعاود تعمل افكتاسيون جديده. عندك افكتاسيون قديمه افكتاسيون جديده كومباري كان لقيت نفس الريزلتا
وقتها tu t'arrêtes وتافيش الريزولتا وتكلكل la variance entre groupe كان الريزولتا d'affectation تبدلت تعاود تخدم le processus des temps euclidiens affectation contre 8 ça tourne comme ça. Donc هذا le principe de Canis. Voilà, j'espère bien l'explication ان شاء الله تكون واضحه. Donc عملت لكم petite application pour comprendre. ونزيدوا نخدموا المره الجايه نخدموا معناها ابليكاسيون ديريكت الورقه والستيلو على الكامينز خاطر لنا جوست illustration on aura besoin de travailler ça manuellement. مش صعيبه le principe il est clair. وكان عندكم des questions on essaie de voir ça ensemble.